Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia, invitación posteriormente a una mesa redonda. Agradecemos en primer lugar, primero les damos la bienvenida, segundo agradecemos el patrocinio que nos han dado el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca y al Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías que nos permiten tener con nosotros a tan laureado expositor. Queremos pedirles, por favor, silencio, que apaguen los celulares, que es muy importante para el desarrollo de esta charla. Por favor. Y vamos a partir con una conferencia denominada La importancia de los usos justos y la propiedad intelectual, del profesor David Gordon Post. Él es actualmente catedrático de Derecho de la Cátedra Esther Hermann en la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple en Filadelfia, donde enseña propiedad intelectual y el derecho del ciberespacio. Es también miembro del Centro para la Democracia y Tecnología y miembro del Instituto de Derecho de la Información y Política en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Es un académico asociado del Cato Institute y colaborador del influyente blog Bollock Conspiracy. Profesor Gordon, primero agradecerle que esté aquí y por favor. Vamos a hacer una traducción simultánea, me olvidé decirles eso, con el profesor Martín Mois, que nos va a ayudar en esto. Así que también les pedimos un poco de silencio para poder ir haciendo la traducción. Profesor. Thank you, gracias. Lo siento por no hablar español. Inglés. I'm sorry. But Martin will help translate into Spanish. So I'm here to talk about fair use. Usos, uso justos in United States copyright law, which is one of the most important and one of the most interesting and possibly one of the most misunderstood doctrines in copyright law. It has a long history that dates back to about 1820, and it was entirely made by the judges in the United States court system up until 1976, when it was added into the copyright statute. Bueno, el objeto de la charla es hablar sobre los usos justos en la legislación de Estados Unidos, que es probablemente una de las áreas del derecho que es más interesante, pero una de las quizá más poco entendidas dentro de la legislación de Estados Unidos, y fue a partir de 1820 una creación que es totalmente judicial, se desarrolló totalmente judicial como precedente hasta que fue positivizada en 1976 con la dictación de una ley federal propiamente tal. The copyright statute in the United States is a very interesting and strange structure in many ways. It grants certain rights, of course, to authors, the right to reproduce the copyrighted work, to distribute it to the public, to perform it in public. It has many very special exceptions, very detailed exceptions to those rights. For example, one for libraries we'll talk about in a moment. And then one single overarching big exception, which is the fair use exception. To make fair use of a copyrighted work is not an infringement of copyright. Bueno, es un cuerpo legal que es muy interesante, pero algo extraño. Y como todo cuerpo que regula
propiedad intelectual o derechos de autor confiere varios derechos exclusivos a los autores, como por ejemplo reproducir sus obras, distribuirlas, ejecutarlas frente al público, pero también tiene muchas excepciones que son especiales y muy detalladas, como por ejemplo algunas excepciones para bibliotecas, que vamos a tratar más adelante, y una supra o gran excepción, que es la excepción de los usos justos, y básicamente el poder acogerse a esa excepción significa que no hay una infracción a las leyes de propiedad intelectual. So as I said, there's one special section for libraries in the Copyright Act that permits libraries to make a single copy of any work in their collection. It allows them to make 3 copies of any work in their collection if it is no longer in print, or for archiving purposes if copies are deteriorating or becoming damaged for some reason. And it allows libraries to make copies for interlibrary loan. And then there are dozens, literally, of special exceptions, other special exceptions in copyright for performances at religious festivals, for example, or performances in a classroom, or special exceptions for cable television broadcasters. They have their own special exception. And there's page after page, my students hate this part of copyright law, page after page after page, very detailed exceptions. And then the one general exception that applies to everything, which is it is not an infringement of copyright to make fair use of a copyrighted work. Okay. Respecto de las excepciones especiales, por ejemplo, para las bibliotecas se contemplan ciertos tipos de excepciones, como por ejemplo que pueden hacer una copia de respaldo para sus colecciones, hacer 3 copias si es que la obra ya no está en circulación, ya no está siendo editada, o para respaldo o archivo en caso de que la obra que tienen en su poder esté dañada o se haya deteriorado, y también para préstamos interbibliotecarios. Y hay muchas de estas pequeñas excepciones que los estudiantes del profesor Post odian porque son páginas y páginas de estatutos que tienen que aprenderse, como por ejemplo para ejecución de obras dentro de la sala de clases, o algunas excepciones especiales para ceremonias religiosas o para transmisión de programas por televisión por cable. Y luego de eso está esta gran excepción de usos justos que, nuevamente, si es que uno se acoge a ella, no hay una infracción. No se constituye una infracción a derecho de autor el acogerse a un uso justo. One of the things, however, the statute does not say is what exactly is it to make fair use of a copyrighted work, and I will talk a little bit about that. What is fair use? There are many interesting things one can say about fair use, starting at the very beginning. And the very beginning is, why do we have a fair use doctrine at all? We don't have a fair use for real property, for land. We don't have a fair use doctrine for personal property. You can't come up here and take my notebook and make fair use of my notebook. It's not permitted. You can't come into my house and make fair use of my house, but you can make fair use of my copyrighted work. La peculiaridad de esta supra excepción es que la ley misma no define lo que es un uso justo. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué existe esta excepción, siendo que no existe un paralelo a esta excepción cuando uno habla de propiedad física, como los bienes raíces, o la propiedad privada? Tú no puedes venir y tomar mi cosa y hacer un uso de ella sin que yo te haya autorizado a decir, no, estoy haciendo un uso justo. Entonces, ¿por qué esto existe para la propiedad intelectual pero no para la propiedad física o la propiedad privada? And the answer to that, there is an answer to that. The reason we permit fair use of intellectual property, but not real property or personal property, is that intellectual property is different from real property or personal property. And it is different because
one person's use of intellectual property doesn't prevent others from using it, and it doesn't damage the property at all. Whereas if you take my notebook, I can't use my notebook. If you're sitting in my chair in my living room, I can't sit in that chair in my living room. But that, of course, is not the case with copyright. You can take a copy of my book, and you can take a copy of my book, and you can circulate around, and that doesn't damage my book, and it doesn't prevent anyone else from using my book. Okay. Entonces, ¿por qué existe esta excepción? Y una de las respuestas es, bueno, porque hay una diferencia sustancial entre lo que es la propiedad física y la propiedad intelectual. Y es distinto porque una de las características de la propiedad intelectual es que el uso que ustedes hagan de una obra intelectual no impide que el autor pueda además hacer uso de ella, ni daña la propiedad del autor. Si ustedes toman el cuaderno de alguien y lo usan, bueno, eso quiere decir que el propietario no lo puede usar. Si ustedes se sientan en una silla, otra persona no puede sentarse en esa silla. Eso no ocurre con la propiedad intelectual, en que se permite que varias personas puedan disfrutar de la obra al mismo tiempo sin dañar ni los intereses ni la propiedad misma que tiene el autor sobre la obra. I have just finished writing a book about Thomas Jefferson, the third president of the United States. Some of you, I hope, know a little bit about Thomas Jefferson. Among other things, he was very important in the development of intellectual property in the United States. And he described intellectual property this way. He said, if you light your candle, if I have a candle and you light your candle at mine, you get light, but you don't diminish the light that I have. And that's the idea of intellectual property. You can use my intellectual property and you don't damage the property, or you don't interfere with the uses of others. And that, I think, is really at the heart of the fair use doctrine. El tercer presidente de Estados Unidos, que fue Thomas Jefferson, que fue muy importante para el desarrollo de la propiedad intelectual en Estados Unidos, contaba esta metáfora para explicar cómo funciona la propiedad intelectual. Es que si tú tienes una vela encendida y yo enciendo mi vela con tu vela, bueno, la vela que yo enciendo no afecta en nada la luz que está emitiendo tu vela. Y eso es, en definitiva, la esencia de lo que es el derecho de autor, en que los usos que hagan otras personas de una obra no necesariamente se ven afectados por el uso que uno hace de ella. Y así es como funciona esta excepción de uso justo. And so really the idea, or one of the ideas behind fair use, is that some uses of copyrighted works confer benefits on society but do no harm. They don't harm the copyright owner and they don't harm the copyrighted works. So society overall is better off if we permit those uses. And it reflects really, it's a strange thing about copyright law and intellectual property law. I will now tell you, you heard it here first, the perfect copyright law. I have designed the ideal copyright law. But I will wait. Let Martin talk. Okay. Get you, so you will be excited to hear this. Anticipation. Bueno, y el principio que hay detrás de todo esto es que básicamente ¿por qué se permite los usos justos? Y es porque hay algunos usos que son beneficiosos para la sociedad en su conjunto, sin que esos usos dañen ni al autor ni a la obra, y por lo tanto toda la sociedad se beneficia. Partiendo de ese principio, el profesor Post tiene como la ley de propiedad intelectual perfecta, que perfecto. Es lo que nos va a contar ahora. Sí, perfecto. Aquí. The perfect copyright law would do this. It would give very broad protection, strong protection, for works that are not yet created, so that authors would have an incentive to go out and create new works, new songs, new pictures, new paintings, new poems, new novels, all of that. Knowing that
their works would get very broad protection and they could then prevent others from copying it and receive compensation, receive money, royalty money for their works, for works not yet created. That's part one. Digamos que la premisa de esta ley perfecta sería que le daría una protección muy amplia y muy vigorosa a todas las obras que aún no han sido creadas, para darle a los autores el incentivo que necesitan para crear esas obras, sabiendo que una vez que hagan la creación, esas obras van a tener una protección fuerte que les permita poder obtener beneficios de la exteriorización de la obra a través, por ejemplo, de licenciamiento. Part two, once works are created, the perfect copyright law would permit all possible uses of those works. You could copy them, you could disseminate them, you could distribute them to the public, you could do whatever you want with them. Once the work is created, society benefits by having the widest possible dissemination of those works. So the perfect copyright law promises very strong protection for works that are not yet created, and as soon as they are created, it takes the protection away. Okay. Pero cuando las obras son creadas, esta ley perfecta permitiría que cualquiera pudiera usar cualquier uso imaginable de la obra sin tener que solicitar autorización. Ejecutarla, copiarla, distribuirla, porque el principio que hay detrás es que cuando la obra se crea, la sociedad se beneficia en su conjunto mientras la obra es lo más diseminada posible. Por lo tanto, esta ley perfecta sería una ley que da incentivos muy muy fuertes para aquellos que quieren crear, pero una vez que la obra está creada, los quita. So here we are in Congress. So every day, Congress passes a new bill that says from now on, copyright will be very strong. Tremendous protection for copyright starting today, but everything that was created yesterday, no more copyright. Entonces lo que podría pasar, por ejemplo, es que el Congreso apruebe una ley que diga de ahora en adelante vamos a tener una ley de protección muy, muy, muy fuerte, pero todo lo que ya está creado no tiene ninguna protección. Now, of course, it won't work. People are not stupid. Another U.S. president once said, you can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. It's Abraham Lincoln. Bob Dylan also said that. You know that. Yeah? Yeah, say Churchill too. So, of course, you couldn't really have a law that does that, but that is really the idea. Fair use tries to balance these two aspects of copyright, to get enough copyright so that new works are created, so that authors have the incentive to create, but also to allow the dissemination of works where it is in the public benefit, that they get distributed and used and performed and all of the rest. Okay. Bueno, entonces esta propuesta de ley perfecta que hace el profesor Post no funcionaría. No. Como dice el dicho, puedes engañar a algunas personas todas las veces o engañar a todas las personas algunas veces, pero no puedes engañar a todas las personas todas las veces. Y lo que busca, por lo tanto, la ley es establecer un equilibrio entre el incentivo que tienen que tener los autores para poder crear con el beneficio que obtiene la sociedad en su conjunto de poder tener acceso a esas obras una vez que son creadas. He's better than I am, eh? Yeah, it's good. So what fair use tries to do is it really looks at two things. It looks at the benefits that we will gain from allowing certain works to be used in certain ways from copyright, and it also looks at the harm that certain works can impose on the copyrighted work and on the copyright holder. And it does so, the fair use doctrine really looks at two main factors in determining whether something is a fair use of a copyrighted work. The first is the purpose of the use. What is the user
doing with the copyrighted work, what is the purpose behind their use. Okay, entonces, toda la idea que hay detrás de los usos justos es hacer esta especie de buscar este balance, este equilibrio que existen entre los beneficios que obtenemos todos como sociedad de las obras versus los perjuicios que sufren los autores o las obras por este uso. Y para lograr eso hay varios factores que se toman en consideración, pero los dos factores más importantes, el primero de ellos es cuál es el fin o el propósito que se busca con esta utilización de la obra. The copyright statute lists several of the kinds of uses that we think are particularly important and that we think need to be protected by fair use, that the copyright owner should not be able to stop. Uses for educational purposes, for news reporting, for scholarship and for research, and also for criticism and comment. And I want to say a few words about criticism and comment just for a moment. Entonces, respecto de este factor o criterio del uso o el propósito, lo que hace la norma de Estados Unidos es que enumera ciertos usos que han sido considerados particularmente importantes, como por ejemplo usos con fines educacionales, con fines de noticias, de investigación, con fines académicos y con fines de crítica y de comentario, y se va a referir en particular a estos últimos dos por considerarlo muy importante. And one of the interesting parts of the development of fair use, criticism and comment, if you think about it, suppose you want to write a review of my book, and you come to me and you say you want to quote a passage from my book in your review, and you say, you know, it's not a very good review. You don't like my book very much. You think my book is really terrible, actually. But you have to write your article for the newspaper, and you'd like permission to quote a paragraph or two to show the readers how stupid the book is. I'm not going to give you a license to do that, right? I will, as the copyright owner, I'm going to reject that because who wants to have their book criticized in public? One of the reasons we have the fair use doctrine is to allow you to do that. You have a privilege to do that. You can use my copyrighted work if you are criticizing or commenting on the work. You're allowed to use the work because otherwise we won't get enough criticism and commentary. That's the theory. We won't, because the copyright owner is not going to give you a license to use the copyrighted work to criticize or comment upon the work unless we have this special privilege. Okay. Respecto de los dos últimos destinos de este uso que se puede hacer de las obras de crítica y comentario, ¿qué sucedería si es que esta excepción no existiera? Es que, por ejemplo, si yo escribo un libro y tú quieres hacer una crítica de ese libro, pero encontraste que el libro era una porquería y quieres hacer una mala crítica del libro, si es que yo como autor me entero de eso y puedo detener la crítica del libro, lo voy a hacer porque no tengo ningún incentivo en aprobar de que alguien critique malamente mi libro. Por lo tanto, hay un interés de la sociedad detrás de eso, de otorgar este privilegio de forma tal de que se puedan permitir, en este caso, la mayor cantidad de críticas posibles, porque eso nos ayuda a todos. And recently, in addition to uses for education, uses for scholarship and research, uses for criticism and comment, courts in the United States have started looking at whether the purpose of your use is what they call transformative, whether you have a transformative purpose in using the copyrighted work. And the interesting example of this is in a recent case involving Google and the Google search site, which I'll describe briefly. Uno de los, aparte de todos estos usos que están enunciados en la norma, los tribunales de Estados Unidos lo que han hecho últimamente es empezar a mirar fuertemente en un criterio que ellos determinan de si el uso es transformativo o no. Y uno de los casos más recientes que ha tratado este tema es un caso que tuvo que ver con la máquina de búsqueda que tiene Google. The case was brought by a photographer who had photographs on a website on the internet,
he was a commercial photographer, and he was selling photographs from his website. And Google, in Google Images, was taking little thumbnails, little tiny pictures, and using that, indexing those little thumbnails so that you could search for different images and you could click on the thumbnail to go to the photographer's website. And the photographer said, that's my copyrighted photograph, and Google is not permitted to make a reproduction of my photographs. And the court said, but el caso trata sobre un fotógrafo profesional que tenía un sitio web y en su sitio web ponía copias de las imágenes de las fotografías que había tomado, y lo que hizo Google es que Google creó thumbnails, que son como versiones reducidas de las fotografías para incorporarlas a su sistema de búsqueda de imágenes, de forma tal de que si uno ponía una búsqueda, aparecían las fotos y al apretar la versión chica te llevaba al sitio web que tenía la versión grande. Y el fotógrafo dijo, estas fotos son mías, yo no le he dado autorización a Google para poder hacer esta reproducción en menor tamaño de las fotos y por lo tanto permitirle a Google de que a través de ello pueda realizar su negocio. Y la corte dijo... La corte says, that's a fair use of the copyrighted work because you have a transformative purpose in using these thumbnails. That is, the photographer has one purpose for the photographs. The purpose is an aesthetic purpose, to make beautiful photographs. Google's purpose, it's true they're copying the photographs. Google is copying those photographs, but its purpose is a different one. It's creating something new, and its purpose is to use the photographs as part of a search engine and to allow people to find different kinds of photographs. And to that, create something new that's a public benefit that we will allow Google to undertake, even though it is using the copyrighted material that belongs to the photographer. Bueno, la corte, el tribunal sentenció básicamente que el uso que estaba haciendo Google de esas imágenes era un uso justo porque tenía un fin transformativo, que era que el uso que le destinó Google a las imágenes era distinto del uso que el fotógrafo tenía pensado para su fotografía. El propósito del fotógrafo con su fotografía era exhibirlas para poder otorgar licencias sobre las fotografías, pero Google las usó para poder incluirlas dentro de su sistema de búsqueda de imágenes y por lo tanto beneficiar a la sociedad en su conjunto al poder permitirle a la gente poder acceder a esas imágenes a través de la herramienta de búsqueda. Y acá lo esencial precisamente es que al hacer Google uso sin autorización de la fotografía, creó un beneficio para la sociedad en su conjunto. So that's the benefit side. In analyzing a fair use, a court will look to what is the public benefit from allowing the defendant to use the work in this particular way. Let me talk a little bit about the other side, which is the harm side. The courts analyze the harm that particular uses may cause. And in the statute, it says what courts have to consider is the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. The effect of the use on the market for or the value of the copyrighted work. And there are two interesting interpretive issues that courts face when trying to determine what is the effect of the use on the market. Bueno, el tribunal no solamente miró cuál era el beneficio para la sociedad en su conjunto, sino que también tenía que equilibrar con el beneficio cuál era el perjuicio que se le podía causar al autor. Y uno de los factores que se analiza para analizar el perjuicio es cuál es el efecto que este uso no autorizado tiene en el mercado o valor potencial que tiene el uso no autorizado. Y eso nos lleva a dos asuntos interpretativos que la Corte tuvo también que analizar. So this can be relatively simple. If you take my book and you make a reproduction of my book, the whole book,
and you start selling it, or giving it away, I suppose, you're producing a substitute for my copyrighted work that will damage the value of my copyrighted work. It's no longer as valuable if someone is giving it away. That's a simple analysis, but it gets more complicated than that in two particular ways. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un libro que no es suyo y lo copian íntegramente y lo venden, o en el peor de los casos lo regalan, lo que sucede es que esa copia crea una sustitución, es un sustituto de la obra original y por lo tanto daña su valor. Bajo ese punto de vista, este análisis que se hace es bastante sencillo, ¿cierto? Pero el asunto es mucho más complicado que eso. Two issues under this effect on the market. The first is a real misunderstanding that many people have about fair use. Many people think fair use excuses little things. You know, you go, you download a song, it's just one song, you give it to one friend, and you say, you know, how much of an effect have you had? You know, you go to a website and you download a song by, you know, Metallica, and they sell millions of songs. You've taken one, given it to your friend. No effect really on the market for that song from your having done that. But unfortunately, perhaps, the way courts analyze fair use is they don't ask what's the effect really of your use on the market. They ask what would be the effect if everybody acted like you. If everybody went to a website and downloaded the Metallica song, so they didn't have to buy it, the effect on Metallica's market would be severe. They wouldn't have a market anymore. So it's one of the very interesting things about cases involving fair use is it's not really the defendant's actions that the court looks at. It's what if the defendant's actions became widespread? What if everybody did this? What then would be the effect on the market? So it's not an exception for little things, because even if you just do a little thing, if everybody does that little thing, the effect, the harm could be quite severe. Okay, entonces, esta complejidad de la que habla el profesor es que hay cierta concepción errónea de lo que tiene que entenderse por lo que es un uso justo, en el sentido de que se permitirían como estas pequeñas infracciones o usos no autorizados. Si uno le copia una canción a Metallica y se la regala a un amigo o la presta, bueno, ¿cuál es el daño que se le puede causar a una banda como Metallica que vende millones y millones y millones de álbums? Pero las cortes no interpretan la excepción de uso justo de esta forma, sino que lo que hacen es que la corte analiza cuál es el efecto potencial en el mercado si es que la conducta del caso particular fuera masiva. No solamente lo que hizo la persona que es demandada por el titular del derecho, sino qué pasaría si todas las personas hicieran exactamente lo mismo. Y en ese caso, obviamente, el daño a la obra puede ser un daño severo y no un daño ínfimo, como sería si solo una persona incurriera en la copia no autorizada. The second interesting, difficult issue in determining whether there has been a harm to the market is that the question of whether you're harming the market for a copyrighted work depends on whether there is a market for the copyrighted work. So let me give you an example. This was also a very important recent case in the United States. Texaco, which is a large oil producer, they have many scientists working at their research laboratories, and they would get a subscription to a scientific journal, a geology journal, for instance, and one scientist would get a copy of the journal, would look through it, and say, oh, this looks like an interesting article, and make a photocopy, and then pass on the journal to the next scientist. Next scientist would find an article that he or she thought was interesting, make a copy, pass it on. The journal publisher sued Texaco for copyright infringement for making that copy. Texaco says fair use.
Ok, entonces el segundo factor que los tribunales toman en consideración respecto del daño al mercado es que la pregunta depende de si existe efectivamente un mercado o no para la obra. Y esto ha sido resuelto por los tribunales en un caso que es bastante reciente, que es sobre Texaco, que es una empresa petrolífera estadounidense. Lo que ellos hicieron fue que compraron una suscripción a una revista científica y cada científico que trabajaba en Texaco leía la revista, veía un artículo que le interesaba y le sacaba una fotocopia y le pasaba esa revista a otro científico que veía otro artículo que le interesaba y le sacaba una fotocopia, y así con varios de los científicos que trabajaban en Texaco. Y el editor de la revista demandó a Texaco diciéndole, bueno, eso es una infracción, y Texaco se defendió diciendo, no, eso es un uso justo. So Texaco says, we're not having a big effect on the market for these articles in this journal because there really is no market for the individual articles. I can't buy the individual articles. They're not for sale. They come with this journal. The publisher, however, says, wait a second, we've set up a special way for you to pay us for individual articles. They've set up something called the Copyright Clearance Center in the United States so that you can actually pay us one article at a time. And the court says that because of that, because there is a system in place to pay for individual articles, it's not fair use to copy them without paying for the articles. So no fair use there. Ok, entonces la respuesta del editor frente a esta defensa de Texaco fue decir, momento, nosotros lo que hemos hecho es que hemos creado un sistema por el cual la persona que necesita solo ese artículo en particular puede obtener, pagando un pequeño precio, una copia del artículo en particular, y por lo tanto, como tenemos este sistema funcionando, existe el mercado y por lo tanto no puede acogerse la excepción de uso justo porque existe un mercado que permite poder acceder a los artículos individualmente considerados y no todos como parte de una revista. Y la Corte le encontró razón a los editores. So this is, for many of us, very disturbing in a way if you think about it. Because what used to be fair use, it may have been fair use to make copies of the articles 10 years ago before they've set up a payment mechanism. But once they set up the payment mechanism, now it's what used to be fair use is no longer fair use because you are harming the market that the publishers have set up. So imagine, I go to the website of El Mercurio, a newspaper, and I see a nice photograph there. And I want to use that photograph in my talk at the Library of Congress. So I download that photograph. I put it on my computer. And if they were to complain about that, I would say, well, it's fair use. I'm using it for an educational purpose, perhaps. I've only taken one. I haven't harmed the market for that photograph because there is no market for that photograph, really. So I think I am within my rights to download that and put that on my own computer. Okay. Entonces, esta resolución del tribunal es preocupante porque lo que indica es que cosas que podían ser consideradas usos justos anteriormente, por el cambio que hay al crear el interesado un nuevo mercado, en este caso de distribución de los artículos, hace que lo que antes era un uso justo ahora ya no lo sea. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el profesor ve una foto en el Mercurio, le parece interesante como para incluirla en la charla que va a dar acá y la descarga y el Mercurio reclama y él dice, bueno, es que realmente no hay un mercado para la fotografía y por lo tanto, como no hay un mercado, yo estoy en mi derecho de poder hacer una copia y poder usarlo para un fin educacional. So, because I'm making fair use of the photograph, I don't owe El Mercurio any money. But if they have a system in place where with one click I can pay 10 cents for the photograph, then all of a sudden, what used to be fair use, I say, I'm not going to click on that because I don't owe you any money. I'm making fair use
of your photograph. I'm allowed to do that. But now they can say, no, no, no. Once we have a system in place that you can, to make it easy for you to pay, you must pay. Yeah. You don't even need the translation for that. You get that. Entonces, básicamente, ¿qué pasaría si es que el Mercurio tuviera un sistema en que cada vez que uno aprieta, hace un clic en una fotografía para poder descargarla, se abriera una pantalla y dijera, ok, pague 100 pesos para descargar la fotografía? Antes yo le habría dicho, bueno, yo no tengo que pagar nada porque no hay un mercado para eso, por lo tanto estoy en mi derecho de poder usar la fotografía. Pero ahora que existe este sistema, entonces el Mercurio dice, ahora ya tenemos un mercado para poder licenciar o vender la fotografía y por lo tanto ya no es un uso justo y por lo tanto lo que yo he hecho básicamente es facilitarle a usted que me pague. And let me say one more thing about fair use before I open up for the comments and then maybe for your questions, I hope. As I said, it's a very important doctrine. In the United States, in fact, the Supreme Court of the United States has said that copyright law might be unconstitutional if it didn't have fair use. It would be unconstitutional as an abridgment of the freedom of speech. Copyright law stops you from speaking. It stops you from saying things in certain ways, in ways that are copyrighted by others. And the court has said if we didn't have fair use, that might be too much of an abridgment of your freedom of speech. So it's a very important doctrine. I think, however, it has serious problems in the internet age. And the reason it has problems in the internet age is that it's too complicated. Every case in fair use requires this very sensitive balancing of the benefits and the harms. And the courts have said over and over again, it requires an analysis. Each case has to be analyzed separately. They're all different. We have to look at the specific facts. In the internet age, I'm just not sure that works anymore. There are too many. Since I started this talk, there have been, 200 million files downloaded off of the internet? 400 million? 2 billion? Who knows how many? Each one of them might be fair use. We'd have to analyze each one, the facts of each, to determine what was the purpose and is there a harm. I don't think that's really workable given the sheer numbers of events, copyright events on the internet. And I think we really need to find more of a bright line test for fair use. For example, non-commercial uses are fair uses. That's simple. Easier to apply without this very complicated balancing. I'm not sure that's the best one, but something like that to enable people. I get questions all the time from my colleagues, from members of the public, from newspaper columnists. Can I do this? Is this fair use? Most of the time, all of the time, I can't say. I can say, well, maybe yes, maybe no, very complicated. Let's look at. Things are happening too fast nowadays on the internet, I think, to allow that kind of analysis to take place. And I think we need a simpler, clearer answer to the question, what am I allowed to do? You're all going to ask me, can I do this? Can I do that? I can't tell you under fair use. That's the problem. We need a way to give a simpler and a clearer answer to questions about what we can and cannot do on the internet. Ok, esta doctrina es tan importante que la Corte Suprema, incluso de Estados Unidos, dijo que lo más probable es que la ley de derecho de autor, la ley de copyright de Estados Unidos sería inconstitucional si es que esta excepción no existiera, porque la propiedad intelectual puede interferir con la libertad de expresión que tienen las personas, dado que la propiedad intelectual podría usarse como una forma de censura. Eso les da a entender la importancia que tiene la doctrina. Pero eso no quita que la doctrina tiene muchos problemas con su aplicación en esta era de Internet, precisamente porque el balance, el análisis que hay que hacer entre los beneficios y los perjuicios para cada caso en particular
es muy complejo y es totalmente impracticable considerando la cantidad de usos no autorizados de obra que se producen en la red. Si ustedes piensan, desde que empezó esta charla, cuántas obras fueron cargadas o copiadas en Internet, 200 millones, 400 millones, billones de obras, es imposible saber. Y por lo tanto, bajo ese punto de vista y dada la complejidad, sería mucho más sencillo poder simplificar el examen que se hace del caso particular, estableciendo una regla que fuera muy clara para todos los casos. El profesor Post sugiere, por ejemplo, sin que esa necesariamente sea la mejor respuesta, decir cualquier uso que no sea comercial es un uso justo, y eso podría funcionar. Pero el problema es que como el examen ahora es tan complejo, el profesor Post recibe cientos de consultas de colegas, de periodistas, de estudiantes que le preguntan, bueno, ¿esto es un uso justo? ¿Esto no es un uso justo? Y la verdad es que es muy difícil poder dar una opinión a priori que sea válida, porque la doctrina es tan compleja que es muy difícil, sin analizar el caso particular, cuál es la solución correcta. Por lo tanto, para los abogados y para los profesores de Derecho poder dar una respuesta hipotética de qué es lo que podría considerarse un uso justo y un uso no, aunque incluso la lógica o el sentido común indiquen que lo es, puede que no lo sea. Ok, thank you, Profesor Post. Le damos un aplauso.